kuan raman tuyom o tihi-tihi. Pero wa pa ko mukaon na nila. Sus ulitan kay kog tihi sa una ba. Kalamig yun sa tihi-tihi. Maadto ra mig baybayon, magdala mig bahaw og suka. Ay kalamig yaton. Tapurok og bahaw sold na. Tapurok tagbo kag dinokdok. Tagbo kag dinokdok sa tapurok. Hot sounds fantastic. Yeah, that's why I bring this mini electric fan. So hot. Tapurok tagbo ta dinokdok ng tapurok sa ano ay bat na lang. Bat pisot. Bita maalala ko ba noong bata pa, nung mga teenager pa kami, magka sinabot ming magkabarkada. Duha ra man gud namong buhaton ini kahapon og di mi mangahoy, magduwa og di matug hunasan, pero kadalasan duwa gyud na. Onya usahay adto mi hunasan magdamig bahaw, suka, kay mangkilaw mi og tihi-tihi. Tanggal bitok sa tapurok. O bitaw, lamira man ang tapurok og kilawon pero og kanang lutuon na. Ay, wa may lami siya. Lami siya og kanang kilawon kay tamis-tamis. Pero og kanang lutuon na wa na may lami di makumuka og tapurok nga kikuan. Kanang dinungag, kanang kinilaw. Ada nanguli na sila oy. Iyahay na silang panguli ah. Ako ra magud diri ah. Nana sila nanguli na. Dito man sila sa school kay na may birthday. Birthday sa akong pag-umangkon. Nagpakaon dun sa school. Pag akong dinungag dito ron, nasunog na ron. Wait lang ha. Kunya maniwang pa imong lapwa. Kaya nawa na siya. Napay nabilan. Tapos na na, ikaw naman. Hi, sis Pretty Lo, mega love shout it. Anya miniwang paglapwa. Mega love shout out sis Pretty Lo. Wala nagbuhol BML. Salamat man. Wa pa akong sudan kaya kain muna ako ng ano, biskwit. Wala pa yung ulam. Nandoon pa sa dagat. Inuhuli pa ang ulam ko. Hi, I'm watching from Japan. Hello, CH Miguel.